Jorani kok pandangannya bagi nasing tongja kapan itu tata bukan dalam lamsago tini Jorani kok pandaw tini 10 tarik Januari 2026 bisi tini Jorani kok pandaw kotor kok tu hanya hitawang samir tini Jorani kok pandan punya kotor kok mangka Tripura hasteo TTAA di sini election apply ini bagai di haste ni Menteri Okra Dr. Manik Saha BJP ni kok pirmani tabuk sak jorati 10 kakna tini bay nini West District no nini Mandai hindi Khumlung hindi Takatjola abai khei berai mani tai hatai kotor aboni yagulo tabuk North Tripura no khasali bagi berainya thangjak tini ke Menteri Dr. Manik Saha उत्तर जिला माने नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट को तिनी कांचनपुर थांगै सगैका आरो बीजेपी कांचनपुर मंडलनि साकथारमुं बाय कायसा आईएसबीटी नखलाओ माने मोटर स्टैंड हायो ता आईएसबीटी ओ लोकोथुम पांडा संसाका मंत्री डॉक्टर मानिक साहा आरो कतर लोकोथुम पांडानि बिसिं तै ककसाका जेति प्रसारकनि बे जे हामफ्रायखौ मखलाय दङ आबनो बचेरि सायखनारका ताई बसाई खनारका मंत्री बखर नन्दमुनि दिफांबाय जेतैखे हामग्राय सामुंबतां खलायजागै दंखा आबो तिनि जे लोको गोबां मानजाकमानि आबो नि बथाइनो ताबुक जों मानै दङ इंके बनो कारिबो बिरोधी राजनीति बदल रक जे ताताल कक साइटमनि आबो बाय उरुमुरु अरायपरे इया तमनि बागि लोकरंग हजाक खलायका ताई कबक मंत्री डॉक्टर मानिक साहा बनो कारिबानि मानजाका मंत्री टिंकुराय विकास देव बर्मा मंत्री सान्दरा चाकमा जादवलाल एमएलए जादवलाल नाथ आगिनी एमपी रेवती टिपुरा बीजेपी उत्तर जिल्लानि कास्कु काजल दास न खबै जुजा आदंरक आबनि यागलन मंत्री अक्रा दामसराबो थांगा तिनि दामसरा मोटर स्टैंड कायसे कगलाम पांडव कगनारखा मंत्री अक्रा दामसरानि नरेंद्रनाथनि चराई उत्सव बहायनो बमानजागैखा तै पांडानि पाइथागो मंत्री अक्रा फाइका धर्मनगर खना मंत्री अक्रा धर्मनगर बीजेपी नि उत्तर जिल्ला हाबानगर कायसे मथानि पांडावबो मानजागनाय मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहानि याक्ति तिनि कांचनपुर जॉइनिंग पांडव संसाजाखा नायदिसिन तिनि मांगप्लियो जॉइनिंग मानमानि यागलताम सायखनारखा लोकरकनो बाबायसा फासिं बीजेपी नो हामग्राय खलाय दङ ताई ताबुक लोकरक बहायनो बनन खापुरि गोमा लोकरक फाय दङ नरक पुइदो राखा दंनि नै ककपिरखा সবার সহযোগিতার মাধ্যমে कांचनपुर मंडल और सभी जगह ईडीसी एरिया में हम जा रहे हैं सभी हमारा मंत्रिमंडल और हमारा कार्यकर्ता हमारा जो जितना लीडर्स है सभी लोग सभी जगह जा रहे हैं इसमें एक चीज़ आप देखोगे ये जनजातीय अभी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो विश्वास और आश्वास ये आज भी आप देखोगे कांचनपुर मंडल में मैं आया और बहुत सारे लोग यहाँ लगभग 238 फैमिली यहाँ पर आया हुआ और इसमें 759 वोटर्स आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए तो सभी जगह जहाँ भी जा रहा हूँ अभी फिर मैं जाऊँगा हम चला वहाँ पर भी ऐसा ही है सभी जगह अब भारतीय जनता पार्टी के बिना अभी ये जनजाति के जो इनका उन्नयन अगर होना है तो एकमात्र ये विश्वास आ गया खाली भारतीय जनता पार्टी कर सकते मोदी जी कर सकते इसीलिए जहाँ भी जाता हूँ बहुत लोग आ रहे हैं और इतना भारी मात्रा में मैं पहले भी यहाँ पर कांचनपुर में आया और हमेशा कांचनपुर में एक अशांति का वातावरण हमेशा रहा अभी मैंने इन लोगों को ये कहा है कि शांति होना चाहिए और हम शांति के लिए कभी कभी शक्ति भी प्रयोग करें और लेकिन कानून के दायरे में रखें और इसीलिए अभी पूरा त्रिपुरा में जिस तरह शांति अभी का वातावरण अभी आया है कल भी आप देखो ये हमारा डीजीपी साहब ऑलरेडी बोल चुका है 20 साल में इतना माने क्राइम कम हुआ है अबाउट 8.3%। इसको लेके बाहर से भी लोग यहाँ इन्वेस्ट करने आ रहे हैं और हमारा त्रिपुरावासी जो बाहर रहते थे ये लोग भी आ रहे हैं अभी तो सभी जगह में जनजाति का जो उन्नयन और जनजाति के एरिया में जो इतना दिन से एक डिवीज़न के राजनीति डिवाइड एंड रूल का राजनीति चल रहा है ये इनको समझ में आया ये बहुत कमलमती है ये लोग और अभी इनको समझ आया है और मैं समझता हूँ 28 एडीसी का जो आसन है हम आने वाले दिन क्या होने जा रहे हैं अब जितना लोग अब देख रहे हो क्या होने जा हाय नो हाय तुंफ्लालायोखा त्रिपुरा हाओ हिंदू बाई थुरुक सालकिया सेकांनो कयला सहराम जायो
হিন্দু থুরুক নক সকালে পেমানি মসজিদ রক সবাই পেমানি তিনি হাই মসজিদ সবাই জাক্কা থুরুক বসংনি নক সবাই জাক্কা সকসাই রেজাক্কা মালখুং সক জাক্কা বুতক খলাই জাক্কা চলাবरै আবাই কেন থুরুক বসংনি লুকুরক সাতক জাকমানি কক্তমা কাছে ফেওকা তামো সাসিনাই বাংলাদেশ তাবুক অর ত্রিপুরাও বাহাইনো অবাহাই সাতকিত গলাই তংমনি কগ্ন তুমুনো যদি কক পিলাই খারাকাকে বাংলাদেশ বহাইনি জল জাগনাই হিংকে বাংলাদেশ বাই যে তাবুক ইন্ডিয়া জলিলাই তংমনি জরাও চিনি ভারতনি বহাইনো তামসানে আমনো হতবা রসারি তঙ্গো বাংলাদেশনি হতবা রসারি তঙ্গো ত্রিপুরা হাও আবাহাই কেন হালক কক তমান কমাহাই বেলাইখা তংফ্রালাই জাক তাবুক ফটিগ্রাই আমসাই নক সাইমানো ফটিগ্রাই আমসাই হিংকাंके কয়লা শহরনি কাইসা আমসাই কনস্টিটুয়েন্সি আমসাই ন সিমুলটলি হনি হিনজাগো আরো থুরুক বসং লুকুরক দङ আরো ন বসং বাই বসং মানে হিন্দু বাই থুরুকनि बिसिङाव बेलायखेन तंफ्लालाई बुलायनाय माने सकसालाय माने नुकजाखा मस्जिद माद्रासा रग माद्रासा माने मस्जिद दगनि बा थुरुक बसं दगनि लेखा परि माने स्कुलनि मुं आरो रग हर फनांजाखा पुलिसक पाइथाक जरा सिलाय बुकजा कगैनाय जे बरनो खारै गोजां खालायखा हालक पाटिमु साइमांका तिनि फुंनि 8:30 नि बखाक कियासक सामुसिरा थांनाय आमसाइनि कायसा मस्जिद सामुंनि बागै जे किसा काट टुकरा दंमारनो tlangै थाङो tlangै थांमोनि जरावनो कासलायो आ खबर मसब्बिर आली नि थानियाव थांसयकेनो ब पार्टी थायाव फाइ सकायका तामुङै tlangै दं अ का दं बिसंके ओ जे कक्सिल जानाय सामुसिरा थांनाय रसाका आमसाइनि कायसा मेला दङ आबुन बागै चादार नांनाय चादारियानि बागैनो अ का ड्रक tlangै दङ आ कक दिसिमिनो तंफ्लानानि सेंगो तामुङै हिन्दुनि पुजानि बागैबा जों चान्दार नाय आबुगे कक्सिल जाखा साउसिरा कक्सिल जाखा अ साउसिरा थांनाय रक मसब्बिर आली ताई टुक टुक चालनायनो मारखे बुटक खालायखा हनै अ पार्टी मुंगलनो आमसाइनि मसब्बिर आलीनो हासपाताल tlangजाखा अ घटनानो मीमांसा खालायनाय मिजुअल खालायजाकनाय हिनिबो साजाक्का फियाबा आ घटनानि किसा ओलखेनो ताई कायसा पार्टी उखा बीजेपी नि साउसिरा थांनाय रक थामजां लायनाय किहाजक थुरुक बसंनि लुकुरकनि नगो हर फनांगै रिखा सबाय सुकुरब खालायखा ताई मुस्लिमनि कायसा मस्जिद बाहायनो हर फनांगै रिखा हनै कक्सिलचा मुं कक्सिलचा जाखा इंका आबुनि यागलो कायसा गारियाव बाहायनो सकसेर जाखा हनै साका बोतक बखलाय जाखा थुरुकसा हिन्दु उंको रगनो चला रगनो आ किरमा सिंसा बसं माने हिन्दु बाय थुरुकनि नासलाय माने पार्टी मुंनो कितिङै yang बेलायखेना तंफ्ला लायखा ताई जे असम बा मताइनि चान्दानो कितिङै पुया सें फानो ओलो वालाय फानो ओलो वालाय थाङो वालाय माने यागुलनो ताबु हिन्दु बाय थुरुकनि बिसिङाव बुलाय तगलाय सकसालायनि मांथलि कासाय फायो अबो बेबाक्सनो मस्जिद तंजा कुरान शरीफ न बाहायनो अपमान खालायजाखा नै कक्सिल जामुं तिसालायखा पार्टी मुङो बेलायखेनो तंफ्लालाय माने बाङै फाय माने बागै आमसायो बेलायखेनो बरक रक नकनि अंखरा गियाङै थांलायो ताई जे अंखनाय रक जतनो मानै तिलाय जाक्ति आरंलाय थांलायो आबहाय रकनो कंट्रोल खालाय बागै पार्टी थायो थांसयका डिस्ट्रिक्टनि पुलिस सुपार ताई टिएसआर फायर सार्भिसनि बरक ताई हर बोथार जागो ताई बरक थुमै दंलाय बारकनो खारना बागै बुकसा गुलिबो सालगै नांखा ताई आलायदा पुलिस बाहिनीखौ मातु जाखा आवनि परेनो साइटक मुं कटरनि यागुलो अ जे बरक रकनो खारै रहरै गोजां खालायो फियाबा तावसो जति खरकसा उनकोटी जिल्ला हासपाताल गलायजाक ताई पार्टी मुंनो चेरि दंखा जाया खायनो रनो नायथुगै दङ पुलिस इंका आबहाय दं हालगनो क्राक नायकल मुं ताई दं कसं बरनो गोजां किफलि तुमनानि बागै कबक गलाय दंखा हासपाताल ल बाहायनो जे ताबो थाङै सगिजाक रक बाहायनो कक खनाका इसो नायपेग्रानि न खामजारनि मांप्लि आबुनि यागलो जों सरायनो पुलिसनि कक লাগছে প্রথম চান্দা থাকি ও ন বেটা গিয়ে চান্দালি জল ইয়া যার আর কি হ্যালো
Gay Kamal Tade Bukong, young Komol Puro, Hindu Sonatini Rogni, Kotar Panda, Komor Pajak. Oba Keno, young Hindu Sonaton Rogni Panda, Nitongo, Azorano, Tulsaroni, not Dangni Bay, Hasteota, Hindu Turung like Tongamanino, Kotoba Kotor. Abno Nubi Montri Sudang Sudas, Amtayo, Kumargat ni Hajar Par, Amtayo, Pati, Mupati Taman Noti, Bobini social media war, was Bini personal ID, no, Kok Tisaka, Je. Bini bidan soba kendro wo abo hai nani kogya abo hai pati mung patika abo belakhe khas hamani kok tai chini je amsai ni neta rok ni tai hapang ni suba subai tabuk tong kasang nongui tongo tai je sai khani romjakha ang jotono unko nilar khe tong banya ni bagai tung flaria tong khorsnam na bagai kobokha mantri Susanto Das tai oroi poroi kok ereng kok rok no khanau nyai ta joli lagi nei yang Hindu bai thuruk bosong kajeni bisingo kok bang mane kitingi photik rai thanani simul tola amse bo belai khetong halaijak thom tong halok ap boni lono police ni jela police super Avinash Rai tai DM Kamal Mojumdar thangka tai o DM ni bakhakte 144 raja eba 163 BNS kai BNS raja phanangjakha tabuk ya phauno tongo obnoti nai tai kono kotor patimung ya kacang tabuk কিন্তু BNS raja jeto phanangjakha borok joto nog hablajak khlani ni police hokni kok पातिमुंगटी सामानी कॉक कचारमो लोग आए और कुछ घर के बाहर आग लगाए। उसके बाद इमीडिएटली हम लोगों ने फोर्स मूव किया है और क्राउड को डिस्पर्स कर दिया। एरिया में एसडीएम साहब ने अभी 144 भी लागू कर दिया, 163 बीएनएस। और सिचुएशन अभी क्राउड डिस्पर्स हो गया है, पीसफुल है। फोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है। हम लोग धीरे से अभी फ्लैग मार्च भी निकालेंगे और सिचुएशन अभी पीसफुल है। हमने और डीएम साहब ने भी विजिट भी किया है और देख रहे हैं एंड सिचुएशन अभी कंट्रोल है। सर किसी को अरेस्ट किया गया? अभी प्रोसेस चल रहा है, कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं। सर कितना घर में आग लग गया? ये अभी डीसीएम साहब जाके वो कर रहे हैं। हमने जो देखा 2-3 घर हमें दिखा है, 2-3 घर के बाहर जो वो घास रखा रहता है उसमें आग लगा हुआ है। वो फायर सर्विस उनको टेंड भी किया, बुझा भी दिया गया है। तो जल्दी हम इस पे केस लेके एक्शन भी कर रहे हैं और अरेस्ट भी कर रहे हैं। एक्चुअली सर किससे ये हुआ है? ये अभी पता करने की कोशिश कर रहे हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन ये आएगा। ठीक है, तो केस लेके हम इस पे अभी अरेस्ट पे फोकस कर रहे हैं। जो इसमें मिसक्रिएंट जुड़े हुए थे हम उनको इमीडिएटली अरेस्ट करेंगे और अरेस्ट कर रहे हैं। लाठीचार्ज हुआ है क्या? मैं स्पॉट पे नहीं था, अभी हम लोग एक मीटिंग करके ऑफिस 9:30টার সময় একটা আনটুয়ার্ড ইনসিডেন্ট ঘটেছে সাইডার পার এরিয়াত আন্ডার 40 ক্রাই পিএস। ইনফরমেশনটা পাওয়ার পর কুইক রেসপন্স ফ্রম পুলিশ আমরা এই জায়গাত এসেছি। এসডিপিও, ওসি এবং আমি অ্যাডিশনাল এসপি আসার পরে আমরা প্রিভেন্টিভ মেজার্স লইছি। তারপর প্রিভেন্টিভ অ্যারেস্টও করেছি। তারপরে এসডিএম কুমারঘাট আন্ডার সেকশন 163 বিএনএসএস লাগু করেছে এবং আমরা উইথ আদার প্যারামিলিটারি ফোর্সেস সিআরপিএফ, আসাম রাইফেল এবং টিএসআর আমরা এখানে ভিজিল রাখছি। আমাদের শুধু পাবলিকের থেকে একটা অনুরোধ যে ফেক রিউমার্স যাতে স্প্রেড না করে এবং যারা করে ওনার সঙ্গে কিন্তু আমরা অ্যাজ পার ল অ্যাকশন নিব। থ্যাংক ইউ। Kamal Tade Bukong party mungno tinini je koila sohor Hindu thurpat lai mungno bobagra bin social media wa 40 minute sekang sika the sectarian violence mane bosong khagei je bolai toklai englai mani ba samu sitrang lai mani as witness today obono jotona nukbaikha has a disproportionate impact on the underprivileged and middle class segment of society. Communal politics erodes the economy, threatens job security, and most importantly endanger the lives of innocent citizens, ultimately benefiting only a select group of politicians. I pray for peace and ask for equal justice for all. Buba grangka saka o je obai ke khak khaginai bulai toklai inglai mani
abono jotono nuglai tongkha truk lukurok abogino orwo je middle class ni lukurok society ni je middle class ni lukurok obno tuinai communal politics klai tongkha oro bai chini rang derao manei derao sikri laimani kolaimani aborok ingko derawi tamsanai belai tori thango tai belai nangkomani kongkha je tabuk sia nugya tong kosong borok rok ni langma derao omai pati bungo abo az borok ni nok deramani rang puisa deramani abono faida ti sai tongo kisasuk politician rok abunyo angkoyo jotono tongkosang tongna bagai tai jotono thamsa justice manani bagai thamsa justice mane no nang kaham tongni namo kaham tongna redi ab hai ingnani nangnai nei bubagra tini saka bini ingkowo boteka messages like this remind me on my purpose. I fight because my people who have suffered for decades deserve the better future. If I do not stand up for them, then who will? Je tabok taisa muitu khlai phiwo ani je kokti samurokno angle choba khlai tongo ani lukurokni bagai je borok rok kusung rominai thungjagi tongkha borokni thinangni bagai ang choba khlaio ang tumuno omake basa yang kake tai sau basa nai ni bosaka ingka ba keno bubagrani message ok jung nugi tongo bo kosu sorawo boskhani 12 tarik January thangnai jung kok sanai jotono thamjangnai chini manthani bagai chini next generation ni bagai khorangti sanai ni saka buagra tini ni as halchani message yang o je koila sohoro pati mano tinai Tripura haste law and order boroni bisingo kiria omhai bulai tok lai ngan bai kiria mani uklubo sarkaran dosokha LP Jitendra Chaudhary khlanya bini kok kacharmung tini o koila sohori patimung khanamani yagulono bo o message sakha bini ngori bisingtei media ro bisingtei আধিকারিক তাকে দিয়ে অনেক কথা বলানোর চেষ্টা হয়েছিল যে এই রাজ্যের মধ্যে আইন শৃঙ্খলা নাকি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে, মানুষ অপার শান্তিতে বসবাস করছে। ঘটনা মোটেই তা নয়। আজকে সকালবেলা ফটিকরাই থানার অধীন যে কাঞ্চনবাড়ি একটা জায়গা আছে, এই ফটিকরাই থেকে কাঞ্চনবাড়ি যাওয়ার পথে সেখানে বৈরবথলি নামক একটা জায়গা, সেখানে কিছু সংখ্যালঘু পরিবারের মানুষ আছেন, তাদের কিছু দোকানপাটও আছে, একটা কাঠের দোকানও আছে, লাইসেন্স করা কাঠ বিক্রেতা। তো সে ভদ্রলোক সংখ্যালঘু অংশের মানুষ, তিনি একটা গাড়িতে করে তার দোকানের জন্য এই চিরাই করা কাঠ নিয়ে সেখানে পৌঁছেন। তখন সেখানে কিছু যুবক হাজির হয়। এই সময়তে বোধহয় ওই এলাকাতে কোনো একটা মেলা হয়, সেই মেলা চাঁদা দিতে হবে। নিশ্চয়ই এলাকার যুবক, জানা পরিচিত মানুষ, হয়তো বেশি অনেক টাকা চাঁদা চেয়েছে, সেভাবে চাঁদা দিতে রাজি হননি। এরপর তাদের মধ্যে একটা বচসা হয়। এই বচসার পর থেকেই ওই চাঁদা যারা চাইতে গেছে, এই যুবকরা, তারা সেখানে যে সম্প্রদায়গত একটা গুজব রটিয়ে দেয়, হই হল্লোড় শুরু করে। আর বাইরে থেকে দলে দলে লোক গিয়ে এই সংখ্যালঘু পরিবারের দোকান, সেখানে কিছু বাড়ি, এখানে গিয়ে হামলা শুরু করে এবং গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়, সে দোকানে আগুন লাগিয়ে দেয়, বাড়ি এবং একটা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। কেন এরকম ঘটনা? আমাদের রাজ্যে এবং বিশেষ করে সেই ফটিকরায় যে বিধানসভা কেন্দ্র, সেখানকার যিনি মুরব্বী, প্রতিনিয়ত এই হিংসার চাষ করে যাচ্ছে। আর তার শিকার হচ্ছেন এই নিরীহ নাগরিকগুলো, সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের। এবং তাদের মধ্যে যেহেতু প্রশাসনিকভাবে, সাংবিধানিকভাবে যিনি নেতৃত্ব দেবেন, তার মুখ থেকে এভাবে হিংসার উস্কানি ইত্যাদি, তো একটা ছোট্ট ঘটনায় সেখানে এরকম একটা ঘটনা হয়ে গেল। এবং আমরা শুনেছি
প্রায় সকাল 9টা থেকে এ ঘটনা শুরু হয়েছে। আগুন লাগানোর পর ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়েছিল, ফায়ার সার্ভিসকে যেতে দেওয়া হয়নি। প্রায় ঘন্টা 2 ঘন্টা পরে ফায়ার সার্ভিসকে পৌঁছলেও কিছু রক্ষা করতে পারেনি, অর্থাৎ কয়েকটা পরিবারের তারা সর্বশান্ত হয়ে গেল। এখন অবধি একটা বাক্য ওনার মুখ থেকে শোনা যায়নি। ঠিক আছে, যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে, কিন্তু একটা মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনার সম্পর্কে সতর্ক করা, সবাইকে শান্ত থাকার জন্য বলা, তার অনেক অর্থ রয়েছে। কিন্তু এখন অবধি সকাল 9টায় ঘটনা, এখন বাজছে 5:30। নো, নট এ সিঙ্গেল ওয়ার্ড ফ্রম দি মাউথ অফ চিফ মিনিস্টার। এই জন্যই বলছি, পুলিশ এবং সিভিল প্রশাসন, আমি দেখেছি ডিএম সাহেব এবং অ্যাডিশনাল এসপি সাহেব সেখানে গেছেন, তারা দ্রুত এই অবস্থায় তার ভূমিকা গ্রহণ করুন। আমরা সর্বতোভাবে নৈতিকভাবে আমরা সমর্থন করব প্রশাসনকে, যাতে আর একটাও বাড়ি না পড়া যায়, আর একটা মানুষের কোনো ক্ষতি না হয়। এই হল ঘটনা। Kami kata berkhukum kalau suara parti menotui tak berlaku haste ni rangri derai tongkha no khuk kami gari gura kami tongkha borok bul tong le tong lai khangke obno kerang raja kaham huni manya eba o parti mungrok thinang bagi balik saya nini ani yang lai mani. Pergi kami kata berkhukum jasa do pariba nong thung bolai tok lai je salaya thi ko je salaya aba hingangke o ganatantra deso merenai tongi bo merenai keri hei engo abun bagai public rok jesep walai ya sudah tongan di dorkar abar kena polis of debo amah nyo katinan baginya nangmoni ya perom thai kabar dada buksong tini ni te bokok tuma tongo abun bisingo loko hamkrai samung botang ni kok ulo sawona tabuk gakai tipramot hani tini pananuk jak kereng ni jagawo ingka kaisang ke mungya kamiwo iam komol koloni bekhak tei je borok rok o langmono mothangti sanani bagai sisajak nani nangnai bahike sijak ke sak no ta derar baidi abo kotok sore thimani inya ka sak no kersin buli sogi thima hai ba sitetinya derama hai o gari accident mani kaisa o accident ngi thimani abo nung tumungo aba haike geri over te khayake eba jaluk mani jaike jaluk yang ke nung kalai ni mano kesung salburung mongkhoro phiaba sin langma belai khe morok abge a morok no mothangna ni bagai yem kobol kolai tini sakthar mumbai bini development ni rangmainyo bonyo helmet dok bakha amsai lukurok no bike ka sawi kalaimani ulobo helmet kering kake thunya ni chances beshi phiaba helmet thuk bangka dukhumaya eba thuya nani chance abino tini helmet dok bagai kha bike chalongai kasanai rokno yem komol kolai ni sakthar mumbai nai mungya kami amsayo sikla rokno hamjagai borno ta thuitung ta dera thung abun bagi awareness rumbai baksano manibo bagmani mangpli महाराजानि दागे मुंबाई बुबाग्रानि दागे मुंबाई जों तिनि 11 महारानी पोर्टेल मराको सिटिं सिबो जों चिनि सिकला रखनो बाइक एक्सीडेंट नंखे बा पुलिस बे कासो जाखांके एटलिस्ट बाइक चालकनाय रखनो सिकला रखनो बरकने हेड इंजुरी बख्रक बानचिरिना बागै बरनि लांमाना बानचिरिना बागै जों तिनि सिकला ताइ स्टुडेन्ट लेखा परे तंनाय ताइ सिकला तंनाय रगनो जों तिनि 30 टा हेलमेट याफारका जों खायो एडिसि हाफां अब हाइकेनो जों बब सेक्टर बब हाइके चिनि तेप्रा सारनो जों सुबाना नां तिनि जों चिनि 11 महारानी पुरु बाहायनो महाराजानि दागे मुंबाई 30 जना सिकला रगनो ताइ बुखुक रगनो जों तिनि हेलमेट बागलाइखा जों खायनाय जारा हेलमेट करि रग बाहायनो नरक हेलमेट जे साखायबानो थबुइ नरक बाइक चालंनायनि बागै नने हेड इंजुरी रगनो एक्सीडेंट रगनो एभॉइड खायै मेजर हेड इंजुरी रगनो याकाकनायनि बागै हेलमेट किन्तु आईएसआई मार्क नि हेलमेट नांगौ आमन बागै जों तिनि 30 जना सिकला रगनो बाखा फाइनाय साला जों तेबो बागनाय आमन बागै महाराजाना हामबाय जोंनो गाइड खाय तंमानि बागै थैंक यू
Tumung no BJP bodol rok tipra mothani borok no mic sebaimani share sebaimagni proman phunugui man khangkhe phunugdi phunugna thang kangkake borok bongni borno se man sinai tipra mothana phunugui manya hai hinyo tini challenge sui kognarkha 19 chorilam constituency eba 19 chorilam tipra motha block ni president buddho deborma tini thangnai salkia sekang sutarmura hatio program khlanya thangpro tipra mothorok permission rojaglia BJP ni program tongo hnai phiaba BJP ni program khlaipro khe tipra mothano berjakha aro BJP no program khlanya riya hnai কিন্তু তিনি ত্রিপ্রামথা সুতারমুরা হাতিও প্রোগ্রাম খাইনি বিসিংতৈ বিজেপি রক নমাংনো গোबां চ্যালেঞ্জ ছয়কক সানা থাকে সিপিএম কংগ্রেস রক নিসলাই তাবো বিজেপি বাই ত্রিপ্রামথাनि बिसिङनो চ্যালেঞ্ज गोबां লাই टंलायमानि कक्तमा एबा पार्टीओ बसकांनि फाननि बागै एबा टिटिएडिसि इलेक्शननो कप्लाय इंनानि बागै चामा चाया सालायमानि नियाखबा जे बदलनि फाननो गोबां बदलनि लामानो गुबै फुनुलायमानि बाङै टंमानि बिसिङो त्रिप्रामथा तिनि ताइसा BJP ni kok phiogiri leuka hati kothum pandani bisingtei tinini hati kothum pandao MLA Subodh Deborma MDC Umar Shankar Deborma tai tongkha Buddho Deborma songrokno khobui tipramothani jodoja adong rok khana jagi BJP no kok phirokmani kok ফুলে ফিল্মের একটা ডায়লগের ফিল্মের যে দিয়ে বুবাগরা যে কক সাথী মারা বলো এমন চাঁদাকে থাকা বড় বাগের সুংসাব নিনি লগে বড় করে ইনকাকে नों कोनो दिनाव नों नेताङै माया नों पार्टी संगठन खाइ माया बरबागै बीजेपी नो हामजागलिया तिप्रासारो आपने प्रमाण सूत्र मरा रखा बताओ सका दिनो ये दर्द मुझे अच्छा लगा ना ये दर्द मुझे भी अच्छा लगा है जिको ये दर्द मुझे भी अच्छा लगा है जे जगह तिप्रासा नोरा हाजा हमदे के नों बायगार जबरदस्त मीटिंग खाइने तिरारो नायनारि विभाग रिगनाय बर कानजाक कपाल गचन गचन तिप्राजेरो दिनो बुरुल जानि जे कसम कसम बुरिसुत सिरा फान ठक बाय ठक साजाक न तुबुइने जे बसाङ आसुर फाइमाने ह कसम कसम के अरे दिनि थानि पब्लिक रिखे नों बुबा ग्राहि भरक ठकय के नों सब का विकास माने रो मगो तो सन टिटिएडिसि फाइने मानिसनो ओ बाजार से बीजेपी सब का विकास बिया खाइका बुझागा विकास का नो विकास नामे पकेटो प्रांग हाबो कोनो विकास करे सुतारमुरा एरियाव संताबो অন্তত 5টা পিস খাইতো संताबो ত্রিপুরা মথারো 5টা পিস লামা খাইতো তফরংনি যে লামা 100 বছরের লামা আমি সিনি সাবজোনাল চেয়ারম্যান আর প্রপোজাল মানে বিশিংতে ইনকা আমার রিপেয়ারিং অংশনি তো সিনি সাবজোনাল চেয়ারম্যান প্রপোজাল মানে সিনি এমএলএ এমডিসি প্রপোজাল মানে বিশিংনি তো आलो कायसा फनक दे बीजेपी नि मारे बुजागाव कारण मंखा सिनि रिजनल पार्टी नि सिनि यंग हरितानि थै खालायमानि जागा आं दिनै गुसुना गाय खालामनाय हमाया तामाय जनि सिनि यंग हरिना जनि खाबनि ताते बुखुकसं BJP नि पान्दा नि बिसिङो तिनि मन्त्रकरा डक्टर मानिसानि यागलो कक्तमा कासे फाइसमके BJP पार्टी नि program तो हुनि केरै फियाबा हापांनि कायसा program ICA डिपार्टमेन्ट जात्रापुर आदि ब्लक नि बिसिंतै संसदा खातिनि गुमति दैमाव इनको महारानी जल उत्सव इनकाय आज महारानी जल उत्सव 2026 तिनि संसदा खा उदयपुर नारवाय अकरा ताइ चेंगि रिनाय नारवाय इंगि मानजगिखा मन्त्री प्रणजित सिंह राय इनकाय मन्त्री प्रणजित सिंह राय नि मानजामुं बायलगियो तंखा MLA रामपुर जंते MLA अभिषेक देवरायते जोजा आदं रक ताइ ICA डिपार्टमेन्ट नि दागि फांसलक गे पानानि बिसिंतै जे मन्त्री प्रणजित सिंह राय तैनि बमाहाय हामारि खायनि बागै अ पान्डा संसका सावि खोना राखा যে মহারানী জল উৎসবে আমার সৌভাগ্য হয়েছে যে আমি যে বেশ কয়েক বছর এবং কয়েকবার এখানে আসার সুযোগ হয়েছে বিশেষ করে বিধায়ক অভিষেক দেবরায়ের বিধানসভা বিধায়ক হওয়ার পর এই তৃতীয়বার এই উৎসব হচ্ছে এবং তৃতীয়বারই আমি এখানে আমার থাকার সৌভাগ্য হয়েছে এর আগেও আমাদের 2018 সালে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আসার পরে আমি সেখানেও
আরও বোধহয় 2বার আসার সুযোগ হয়েছিল আমার। আমি যদি সেই দিকে তাকিয়ে দেখি, এবং আজকে আমি এই অনুষ্ঠানের আসার প্রবেশ মুখে আমি আটকে গেলাম, কারণ এখানে আমি দেখেছি বিশাল এক র্যালি, যেটা আমি আগে কখনো দেখিনি। যে বিশাল র্যালি মানে সেই র্যালিতে সমস্ত অংশের মানুষ, আমি দেখেছি উপজাতি অংশের সমস্ত মেয়েরা, ছেলেরা এবং সব সম্প্রদায়ের মানুষের একটা पांडव मंत्री प्रणजीत सिंह राय गोमती जानी उदयपुरनी उत्तर महारानी व गोमती नदी गोमती दैमानि नारायण नहा सानामै और जल उत्सव न जेंगी रेखा ओमफ्राय आरो जुदाखौ खाय आ रिउइ जानाय आ फालै जानाय ताय जेरावनि लांमा आ बाइकेरंजा बरनि आ गोजाम लाइमा दै फाइमानि आबरनो मोथांदारानो अ जल उत्सव खालायजाखा गमावै थांजा हुकुमुरावनो सगांनाय नाहारबंबायनो हास्ते हापाङाव सामं दाङै दङ ककथुम ताय हुकुमु नायखुं ताय माथाबारि ब्लकनि कथालाई लवा जिजागंबायनो अ पान्डा संजाखा बनो कारिबो दंखा गोमती जिल्ला परिषद कासको देवल देबराय अभिषेक देबराय संरक फरिके खाबुनि दाथे बुखुक जं आबरि जागो ताय किसा ककथुम दनो या फारानो आं ककथुम या फारानि बागैनाय आं नरनो ताय किसा टीचार रकनि प्रेस मिट दङ टेट टीचार रकनि फिक्स एबा जे फिक्स कै साखिरि लांनानै आ रायदानो पाइरि जागि दंखा त्रिपुरा हाइकोर्टनि रायनि बागै बै तिनि आगरतला प्रेस क्लाब ककथुम थुरे पान्डाखै टेट टीचार उन्नयन कमिटि नि कासको बादन पाल ब्रक साका त्रिपुरा हाइकोर्टनि प्रधान विचारपति एमएस रामचंद्र राव ताई বিচারপতি বিশ্বজিৎ পালিতনি ডিভিশন বেঞ্চ সিপিএমনি মলন স্নামজা 2001 তাই 2007 বিসিনি ফিক্স প্রথা মানে ফিক্স বাই চাকরি লাগলে রাইজা আর সাকলাইবানি ন মথাগের রাখা আম বাই বাক্সানো তাবো ফিক্স বেতন বাই শিক্ষক টিচার লাংজা टेट टीचार संगबो रेगुलर नि बेतन दोनानि दागि मुं रजाखा आ दागि मुं बागि ताबुक चाकरिनि पुलियानि सालनि सिमिनो टेट टीचार रेगुलर नि बेतन माननाय आबुनि मोजां पाल मुख्यमंत्री न कयखा हाइकोर्ट नि रायनो दाति दाति सामुङो थेपावै फिक्स राजा रगनो सकमरै ताबुक टेट टीचार रगनो हास्ते हापांनि हामक्राय सामुं खलाइथिनिवो लगिरवै बरनि मानथाय रेनानि बागै बर खरां टिसालाख्या दक्षिण जिल्लानि जलाइबारि पश्चिम पिलाक हायर सेकेन्डारि स्कुल संजाक पिलाक प्रत्नताय पर्यटन उत्सव सरकारनि बखाक्ति मिया पाइफानो तिनि साफुंनो मेला दंरुगै दंख पाइलेमनि फालाइमनि मिया हरनो तेरनि पाइमुं साखलाइजाका जलाइबारि हुकबा बखाक्तिनि साखार मुंबाइ लजिजाक हुकबानि अंक उजिजाक मानिखनै रग्न बातिमुं फुरुमुं सालबि मुक्ति गाहाम साबनि दर आबहाय रग्न तीन तिनी सका दबो रजाखा पान्दानि पाइथांनि साल फारगे अपनी आगुलो फाजिसन कांग्रेस संनिते केसा खादुमानि तंखो कांग्रेस नि खादुमानि तिनी प्रेस मिट खाइमेनि बिसिनि साका प्रवीर चक्रवर्ती जे हुकबा खलाइने रगनि हामारि रगनति जे मंत्री बाय अंक पॉलिटिकल कप सेक्रेटारिएट वाइसा तनो सेक्रेटारिएट वाइसा प्रेस मिट खायो बीजेपी पार्टी ऑफिस वाइसा प्रेस मिट खायो आमाके सामानो जे थिकरै आबाहानि अरै परे नि तंखा हाइनि कपसिल चाका त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ঘোষণা করা হয়েছে 125 দিনের কাজ কিন্তু এটা অধিকার হিসাবে না কাজ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে বছরের 2 মাস এই 2 মাস কাজ করা যাবে না পূর্বেকার আইনে ছিল 365 দিনই যে কোনো মানুষ যখনই পঞ্চায়েতে বা সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে গ্রামের কাজ চাওয়ার দাবি জানাবে তার 15 দিনের মধ্যে কাজ দিতে হতো না হলে ভাতা দিতে হতো অর্থাৎ এই সংস্থানগুলি নাই সংস্থান ছিল যদি কাজ বা ভাতা না পায় আইনের দ্বারস্থ আদালতের দ্বারস্থ এই সংস্থানগুলি নাই আমি কথা না বাড়িয়ে শুধু বলবো এই নিয়ে যে গর্ব করছে এই গর্বের কোনো বিষয় না এটা জালিয়াতি ছাড়া আর কিছু নয় এই কর্মসূচি মোদিজির বরাবরের মতো 16 সাল থেকে যে সমস্ত কর্মসূচিগুলি নোটবন্দি জিএসটি ওই লকডাউন এইসব করে দেশকে সর্বনাশ করেছে আর এই বিহার নির্বাচনের পর এরা আরো ভয়ঙ্কর ভয়াবহ হয়ে উঠেছে
পর একটা আক্রমণ ঘটনাগুলি তার প্রমাণ। আমি সেই সম্পর্কে আমি বিশেষ পরে দু চারটি কথা বলার চেষ্টা করবো, তথ্য নিয়ে, আমার কথা নয়, তথ্য নিয়ে আমি বলার চেষ্টা করবো। এখন যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে এই যে এর পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় কংগ্রেস 45 দিন ব্যাপী লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়েছে। সেই লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচির দুইটা দিক, কারণ মোদী এই আইনের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের জাতির পিতা যার স্বপ্ন ছিল যে গ্রাম স্বরাজ, সেই স্বপ্ন এবং ওনার প্রতি সম্মান জানিয়ে ইউপিএ সরকারের সময়ে সোনিয়াজির পরামর্শে ডক্টর মনমোহন সিং, যে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ, উনি এই আইন করেছেন। কালকে বলতে বাধ্য হচ্ছে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একটা তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করেছে। যে তথ্যটা হচ্ছে কি, যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নাম পরিবর্তন করা হয়েছে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে, আইনের ক্ষেত্রে, কিন্তু মৌলিক অধিকারের আইন 5 সালের আগে কোনোটা মৌলিক অধিকারের আইন ছিল না, প্রকল্প ছিল। মোদীজি যেটা করেছে সেটা একটা প্রকল্প, এটা কোনো আইন নয়। ফলে এটা দিয়ে বোঝা যায় যে মিথ্যা অবতারণাটা এই স্তর পর্যন্ত চলে এসেছে। ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে 45 দিনের কর্মসূচির মধ্যে আজকে গোটা দেশে এবং আমাদের 9টি জেলায় সংবাদ সম্মেলন হচ্ছে। আমাদের এই জেলাতে আমরা এই সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আগামীকাল আমরা 9টি জেলাতে আমরা গণ অনশন দিয়ে প্রকাশ্যে আন্দোলনের কর্মসূচিতে আমরা মাঠে নামবো। তারপর ধারাবাহিকভাবে আমরা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল, পাহাড়াঞ্চল সহ জনবহুল জায়গাতে আমরা একটা ব্যাপক প্রচারে নিয়ে যাব। আমরা এটা করব। এর সাথে আমরা আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি খারগেজি ভারতবর্ষের গ্রামীণ জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এবং রাহুল গান্ধীজি আমাদের বিরোধী দলের নেতা, দেশের বিরোধী দলের নেতা, যে একটা চিঠি, দুটো চিঠি তৈরি করেছে, সেই চিঠি আমরা গ্রামে গ্রামে সমস্ত মানুষের কাছে আমরা নিয়ে যাব। একে ভিত্তি করে আমরা সারা রাজ্যব্যাপী, গোটা দেশের নয় সারা রাজ্যব্যাপী আমরা আন্দোলন করব। আপনাদের শুধু 2 মিনিট নেব যে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এটা অনেকটা আজকে ভারতবর্ষের পরিস্থিতি যে জায়গায় দাঁড়িয়েছে, যে মোদী সাহা ভাবছে একের পর এক জাতি আক্রমণ করে, আর অন্যদিকে ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের মধ্য দিয়ে এরা ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে। আর নানা বিষয়গুলি আমি নাই বাংলাম। এই হাস্তানি মন্ত্রী অক্রা তাই কেন্দ্রনি সরকার যেদিকে মহাত্মা গান্ধীনি বুমুনো নরই যে তাবো বিবি জিরামজি খাইকিমান ন जायखेन चाजागलिया कांग्रेस तामनि हिनबा बुमुं स्लाइबानि न तिनै तो महात्मा गांधी न अपमान रखानो रखा भारतनि बसंनि फानो ताई आबाय बाक्सानो जे आ स्किमनि बिसिंति जे रेगा सुदे 100 दिन नि सिमिया आरो तेबो फेसिलिटी दङो आबनो बरक जायखे डेस्क्राइब से खालिया आबाय हिरिनो सेजालायखा कांग्रेस या फाव ताबुक जे तंमनि कक तमा कतर ताई कायसा अबो हुगाय नरक साइमानखना देबरमा बसं हुनैनाय जे देबरमा क्लेन टंगनेरक टाइटेल टंगनेरक बरनिबो अर्गानाइजेशन खाजाखा ताक्लाइबाय ताबुक बिसिगनि पान्डा संसारजाक नाय ताई बिसिगनि पान्डा संजानाय 11 तारिख জানুয়ারি 2026 सालकाहाटी बाजार कुमारघाट उनकोटी डिस्ट्रिक्ट उनकोटी हांकरनि कुमारघाट सालकाहाटी बाजार दुईटा सारिक दुईटा जराव ओ फिल्ड माने बिसिगनि कामानि पान्डा संजानाय देबरमा बसं फाउंडेशन दे ओ कग्न तिनि प्रेस मिट खलाई साखलाइखा देबरमा बसंनि प्रेसिडेंट ताई सेक्रेटारि सं महानंद देबरमा बाय अमरदीप देबरमा सं तिनि अरो चानमारिव देबरमा बसंनि हाबानग तंगते प्रेस मिट खाइ बरक साखलाइखा जे गुबुननि जमातिया हिंदी रियांगरि उसि हिंदी जो तो टाइटेलनि अर्गानाइजेशन दङो आबा केनो चिनि हुकुम मुकुम रगनो थाङै नारना बागै अबाहाय 13 मास नांसाका ताई ओ 13 কোনো পার্টি হিনি করে নন পলিটিক্যাল নন রিলিজিয়াস যে কোনো বর্ণনা जों रिंनाय ताई
চিনি বিসিং যে দেববর্মা মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বুয়াগ্রা নব রিংজাখা 11 তারিখ তাই গিনি সিএম রাধাচরণ দেববর্মা নব রিংজাখা তাই যত দেববর্মা বসংনি অকরা সাকরা রংব রিংজাখা नै সাকলাই তিনি প্রেস মিট খাইয়ে যত দেববর্মা রং ফাইনি বাগै মহানন্দ দেববর্মা তাই অমরদীপ দেববর্মা সং যত নখরমকান গাই তিনি তোমার স্পেশাল প্রেস মিট বাগै ফাইयो ফাইসুকে লেখা সরব गाय पहिला बिसिगता 2026 नि ताई 3 नि ताई क्रिसमस पाछाव लाइथा गाबनि ग्रीटिंग जमन याफारो नि खापानि हामजामा दाइति बाय याफारो ताई जों देबना बसंग जों दिनरो दिनि प्रेस मिट खेनि फाइथंगो मानि कारण गाय दिनि सेकेंड फाउंडेशन डे दिनि देबना बसंग समाना फर्स्ट फाउंडेशन डे का समाना जों खवाइ पद बिलसुन खलिखा ताकला हिंगे सेकेंड फाउंडेशन डे जों 11 तारिख खाना जोंआवो फैनान थां दङ अबो हुगाय थाइंखा सालगाहाति जुलिसरा कुमारगा उनुगुरि डिस्ट्रिक्ट हिंगाय जों चिनि पान्डा जों चेंलायनाय इनॉग्रेशन चेंलायनाय 2 PM onwards सादिक दाम दसाबो जों कन्टिन्यू फैनाय तो आ प्रोग्राम जिनि इनॉग्रेटर नंनाय जिनि सुइकुरुं साहित्यिक जिनि बरन बिसिङो कग्रंनि सुइकुरुं साइकुरुं आपुनगाय विकास देबबर्मा सा बत इनॉग्रेट खेनाय ताई आ प्रोग्राम मोजां दिबै आपुनि चीफ गेस्ट नंनाय जिनि सार अनिमेश देबबर्मा फरेस्ट ताई साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर आम पांडाव माजा फैनाय जिनि परमग्रां एमएलए रो जिनि रंजित सार एमएलए को दंनाय चित्तरंजन सार एमएलए दंनाय ताई जिनि जिन अमो आ प्रोग्राम माजा फैनाय जिनि एक्स मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर अगुर देबबर्मा एक्स सीएम राधाचरण देबबर्मा ब्रो माजा फैनाय तामबा देबबर्मा बसंखाय नन पॉलिटिकल नन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस आ बागे आ कॉमन प्लेटफॉर्म जों जिनि दफारनि जिनि देबबर्मा बसंगनि जे जिनि कल्चरल जिनि हेरिटेज दंनो जिनि कालमु जुमु दंनो जिनि सोशल जिनि बॉन्डिंग्स आमनो सुदाब कराखै नजुन खितना बागै ताहमा त्रिपुरा हावो जिन दफारो दायित्व गोबां जों जत दफाबानो जों तुदुलै तंलायलाय हिमलाय गाहामलायनो जों बसका बिसिनि नाहामुनो आबैथना बागै यूनिटी जत दफारो यूनिटी खिना बागै जिनि 19 ट्रेक दङ आबो जों हारै जों या साम जेंनाय मानि बिगा ताबो ऑर्गेनाइजेशन जिको जस्ट स्टार्टिंग जब आबाद सराय आबसेकलि हाय ताबो आबो मागै जों जतनो कोइहरो जों ऑर्गेनाइजेशन तरफ होते त्रिपुरा हानि जत देबबर्मा बसं कम्युनिटी जत तिनि दफारो तनायनो जतनो आमाजा आप्रगाव माजाना बागै आबो मेन रूट हाईवे रूट नि नांलाय जागना आबो लामाबाय जस्ट नांलाय जाग आगबाना उनो गाय जतन फैबायदि ताकुरो बुकुरो मारो फारो दरा दफानो हामजागैनो जिनि बिसिङो साइमा लायनानै सिलायनानै गाहामखाय निजरान बिसिङो जिनि आदान प्रदान जों खैलायनानै सिनि मुगावनो जों याखलायनानै जिनि हामजामानो जों बागलायनानै आ प्रोग्राम आ कल्चरल प्रोग्राम मोननाय आरो इनॉग्रेशन सॉन्ग मोननाय आ प्रोग्राम मोननाय गावनो जों दिनि स्पेशली प्रेस मीट दिनि आरो serang jati media tai oro dongoi tai hapang tai lukuni kharang tai kok tripura bon bisiti sung abo jatrono api khai khoro koi khoro chino pana maja khadi nai abo pana no sang di nai asul hambai Sarai absekuli hai tabu abu magai sing jotono koihoro osin organization taraf hoite गाय खाबल गादे बुखुक चों जरार कक पानले बिसिंतै तो नरक सराय सराय यं खना जे सामानि कक तमा जरातै आबि यागलताय कतर कक तमा नै तो गरै जे कतर कक तमा नां साइ साइनाय नरनो सावि खना खाबा गाय जे गुबुननि कक तमानि बिसिङो जेमन बार एसोसिएशन बिनि सिं सेका त्रिपुरा बार एसोसिएशन नि नख सालसिनि सालानि बिसिनि थंमुं बातैमुं एमबिबि कलेज नखलावो
Sengi Rekha Agini বিচারপতি এবা হাস্তেনি মানবাধিকার কমিশননি হিউম্যান রাইটস চেয়ারপারসন অরিন্দম লুট পশ্চিম জেলানি CJM সৈকত দাস সংগ্রহ আও কক তোমা দङ তাই কুবুনি जुदा जुदा কক তোমা नै সানা হামপানো কক তোমা কত তো আসুক করে তিনি বাগি আসুং সিতং খানা তাইসে কুবুনি কক দङ তো ফেন नि কক কাসারা তিনি অরণ বাসাখা যতনা হামবাই